इश्क़े नबी में जामो पिया क्या बुरा किया। इश्क़े नबी में रज़ा का था मोलिया क्या बुरा। जोर से ये दामन रज़ा का था मोलिया क्या किया। हुजूर बड़ो पीर अब्दुल कादिर जिलानी जे गतकाल फातिहा परसों जो फातिहा हुआ है उसी पीराना पीर दस्तगीर हुजूर बड़ो पीर अब्दुल कादिर जिलानी सुनने की बोले एक बार जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। के रखे के शीर पे फातिहा दरो दिन बड़ो पीरेर नामे सामने सिरनी करे फातिहा करेছিলাম না ওই কথাটাই বলছি। के रकर के शीरनी पे पड़ा फातिहा दरो पड़ा फातिहा दरो रकर के शीरनी पे क्या बुरा। गौसे आज़म के नाम किया क्या बुरा किया। इश्क़े नबी में जामो पिया क्या बुरा किया। ये भी शेर समाप्त कर लीजिए, बहुत जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। के इश्क़े नबी में जामो पिया क्या बुरा किया। एक रोज याद शाह मदीना के आ गए, मदीना के आ गए। एक रोज याद शाह किया क्या बुरा किया।
शेर रज़ा ने जा के अरब की जमीन पर। आप দেখেন এই ছন্দটা কি সুন্দর ছন্দ বলছি আপনাদেরকে, যদি বা উর্দু ছন্দ আছে, কিন্তু আপনাদের এখানে আপনাদের পরশমন্ডি গ্রামে আশা করি মঙ্গলবাড়ি যতটা এই মুসলমান এরিয়া আছে, মালদা মঙ্গলবাড়ি পরশমন্ডি, হ্যাঁ এই পরশমন্ডিতে যত এলাকা আছে, গাঁও ঘর আছে, মুসলিম সমাজ আছে, এই সমাজে আশা করি হুজুর মুফাসসিরে কোরআন আপনার পীরে তরিকত রাহবরে শরিয়ত হুজুর ডক্টর শাকিল আহমদ আজবি ইবলা মাদ্দাসিল্লাহুল আলী, এই পুরো গ্রামে আপনাদেরকে অনেক ইমান সম্বন্ধে, দিন সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়েছে কি দিয়েছে তো? আপনারা আগে হয়তো বুঝতে পারছিলেন না, কিন্তু হুজুর আপনাকে এমন একটা ফাইজ দিয়ে গেছে যে সেই ফাইজ আপনারা এই ফাইজ লুটতেই আছে। হুজুরের ওসিলায় অনেক কিছু পেয়েছেন। এরকম একজন আল্লাহর ওলি আরবের সরজমিনেতে গিয়ে মোনাজারা করে জিতেছিলেন, সেই ওলিটা শানে কি বলা হচ্ছে, কে শের রज़া ने जा के अरब की जमीन पर, के शेर रज़ा ने जा के क्या बुरा किया, नज़दीक का जा मोकिया क्या